Volunteers, respected dignitaries on the panel, a warm welcome to all of you. Before starting, I request our speakers and our Madam Principal Madam Guest of Honor to host the flag. Please, sir, ma'am. যদি চাইব তোমার এই যে সিভিল সর্ভিস হল এনি জব পাই কেমনি প্রিপেয়ার করে তার ବି ଆମ ୱାର୍କସପ୍ ବି କରିପାରିବେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତୁମ କଲେଜରେ ଆଉ ଏତିକି କହିବି ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ମୁଁ ଖାଲି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ନାଗେ ବେଶୀ କରିଛି ହେଲା ଏରିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେୟା ହବ ହେଲା ତମେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ବଜେଟ୍ କରିବି କରିବ ଭଲ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ହବ ଆଉ ବେକାରୀ ହେଇକି ଖାଲି ବାହା ହେଇକି ପଳେଇବି ସେଟା ବି ହବ ଯାହା ଭାବିବ ସେଟା ବୁଝିପାରୁଛ ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରିବ 10 ଟଙ୍କାଟା ପାଇ ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁକୁ ନିଅ 10 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ 10 ଟଙ୍କା ପାଇବି ସେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଲେ ତମେ ରହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଅ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ବା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କଲେ ନିଜର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅତାପତା ଲାପତା କିଛି ନାହିଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଣ୍ଡରେ ଫିକ୍ସ କର ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବ ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରୁଛ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ସେମିତି ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ ଖେଳ 100ରୁ 30 ଲୋକ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଏପଟ ଛୋଟ ରହୁଛନ୍ତି ସତ କଥା ପୁରା ଭାଇ କଥା ବ୍ଲକ୍ ତହସିଲ ଜାଣିବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆଗରୁ ଆମେରିକା ଲୋକ ଅଲଗା ହେଇ ରହୁଥିଲେ ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଲେ ତ ଫୁଲବାଣୀରେ ଅଲଗା ହେଇ ରହୁଥିଲେ ମୁଁ ଅଲଗା ରହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା କାର୍ଡ଼ କର ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଡିଭୋର୍ସ ଭତ୍ତା ଦେଇଥିବ ଫୁଲବାଣୀରେ ଯାଇକି ଖୋଜୁ ପଡ଼ା ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ଧାଡ଼ିଏ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ସିଏ ଝଗଡ଼ା କରି ଯାଇକି ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଧରିକି ରହିଥିବ କ'ଣ ଆଜିକାଲି 1000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି 1000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆଜିକାଲି 1000 ଟଙ୍କା ଧରିବ ଭତ୍ତା ପାଇକି ରହିବ ନିଜେ ଚାକିରି କର ହେଲା ଯୋଉଠି ଖାଉଛ ପିଉଛ ଶୋଉଥିବ ହଷ୍ଟେଲ ଯୋଉଠି ରହୁଥିବ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଚାକିରି ଏଇଟା କରିବି ବୋଲି ଲୋକ ହସିବେ ହସିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଚାର୍ଜ ବସ ମୁଁ ୟା ପଛରେ ପଡ଼ିବି ଚାକିରି ପଛରେ ବୁଝିପାରୁଛ ରେ ଆଉ ପାଇବି ଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେତିକି କହିବି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ गिना माने हेने एका अछि गिना माने केंदी लागु सा तरकारी केंदी लागु रे खाइबा भोकरे सब भल लागु ना सतरे भल लागु त आइस काठ चुले रोसई बहुत दिन पर खाई थे पलि आइला गोटे कुआड़ एटा मोर यूट्यूब चैनल पकई बोली बनौछि बरा बस बस जोटे भी बस खाओ बात नहीं पाना सत्यजित सारा हो आज ब्लू पिंधि तो टीम रे सब ब्लू पिंधि सर आपण काम कर केते खुशी से कैमरामैन जा ना मोर उठो पिला सहित मोर गोटे वीडियो नहीं जा
हाँ गाँ पूरा गोटे गाँ को आडप्ट कराला से सांग मैंने फाइनाल ए पे चले सब संध्यारे बुलावा है सेन्सस आउ क्वेश्चनारी सब होइक आसी सब फिलअप करेंगे पिला माने सप्ताह जेहतु रही आज हूँ फास्ट डे आउ रे 6 दिन है 6 दिन बहुत किसी प्रोग्राम अच्छे तो ये जाऊँ सब गाँ विजिट करने गाँ देखापी आम जाऊँ हालिया लगला सांग मैंने आज एक्सरसाइज हो मोर 7 दिन मुंड बथा है मोर गोटे टी सार्ट मिल जाए मत मिलनी हाँ तोते मिलनी तू दुख करे ताकू मिलनी से दुख कर आमको तो मिलूँ हाँ हाँ कैबटा मिली मो कैब छाड़ दे पलि जाइए चलो जा बुलाप ये मोर रिलेटिव्स बहुत बाहरी पड़े मुझे जान नी आस आस जन संपर्क देखा गला चलो बुलाबुली करके आइबा गाँ सारा तमें जानिछ हमर तो बेस्ट तमने जानिछ बट अनफॉर्चूनेटली तमें माने से दिन एक्सप्रेस करे पे चाह तेणु जिते विद्या आनी ज्ञान रोजगार करबो सेते चल करबो से बॉडी गार्ड नहीं कि मैं हाँ आंगु जब होने 7 दिन लगो हाँ कहबो बोल तो मुझे देखीदेवी तो भौणी आई तो खाली गोईठा मारब काली हाँ हाँ सेम सेम तो आज समस्त कालिया शिव ये कौन गोटे चाष कराई मक्का एटा कौन रे बीन्स केते किलो के जाने भजा कले हो एटरे कोबी कोबी एटा एटा फूल कोबी ना बंधा कोबी रे फूल नाइ रे टमाटो एबे रुई छै टमाटो हेई नै 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 एटा ग्रीन मटर ए चाष बास होई रे ढेरे एटा सब ଶୁଣ ନାଇଁ ନା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଧୋଇବାକୁ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ କ'ଣ କହିଲୁ ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ମୋର ସେ ପିଲାଦିନର କାହାଣୀ ହଁ ପାହାଡ଼ ଝରଣା ନଦୀ କଥା ଗାଁରେ ଆଉ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ମିଳୁନି ସାଇଡ୍ ୱାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅଛି ନା Mira,